Okay, good morning mga kaasang. Magpipishing tayo ngayon. Dalag hunt sa kabilang ibayo sa Makati. Stay tuned. Set up natin. Bait casting. Okay. See you. Okay, good morning. First cast. Testing lang dito sa amin sa Pineda, Purok Uno. Bago tayo tumawid dun sa kabila. Yan. Pembo, Makati, 21 Taguig. Kaya tawag sa kanya ngayon Makita, Makati Taguig. Joke. Okay, first cast. Setup, bait casting. Mamaya na yung details, lagay ko na lang sa description. Okay. Uy, ano yun? Ang laki. Ang daming night fish dito eh. Wala pa ako nakikitang dalag. Sino pa sa doon? Okay. Excuse me. Oops, sorry. Syari, huli. Nice strike. Nice strike. Okay, not bad. Yes. Okay. Sang-sang. Second, first strike. First landed. Okay. Oops. Bukas mo bibig mo. Okay. What size yun? Laglag. Okay lang. Emotional damage. Yes! Yari! Tag mo, uy! Okay! Wow! 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 Makakawala. Okay. Second catch. Okay, alright. Pwede na. Palit kagad. Third cast, napalitan na kagad yung nalaglag. Kaso hindi siya masyado malaki, mga 13 inches. Pwede na. Okay, makakasangsang. Mga kasangsang. Okay. Uy. 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 Iwan yung pain ko. Ano yan? Aray. Uy. Open your mouth. Okay.
Pwede na. Wait lang. Yari ka! Huh! Yes! 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 Nagdali ka! Woohoo! Woohoo! Aso nalobat. Okay. Okay. Deep grip. Kuha ka. Uy. Deep grip. Okay. Yari. Woohoo! Yoko. Tatanggal. Dali. Okay. Yari. Woo! Woohoo! Di na. Yes. Dito ko sa Tawiran ng Pineda, Tupembo. Woohoo! Tiyayo, nakachamba na ako. Woohoo! Okay. Yun lang, nalobat. Woohoo! Woohoo! Ubus na. Lobat na. Okay. See you later.